कपलांग हे केला सावकाश सावकाश फास्ट धावू नका येस सावकाश आहे वासुदेवाय श्री परमात्मने प्रणवनाथाय गोविंदाय नमो नामदेवसुदं देवकी परमानंदं कृष्णवंदे जगद्गुरुं शरणागपती नागपती प्राणप्राणी सर्वस्या देवी नारायणी नमोस्तुते फळदेवा देवकी कृष्णा समस्त पंचष्ट देवता ग्रामदेवता स्थानदेवता वासुदेवता गंधदेवता देवी कृष्ण समस्त चरणाकडे आरतीचा दरवर्षाप्रमाणे आज आषाढी एकादशीच्या चरणाकडे दर्शनावता त्यांना ऐकायला प्रारंभ करतात आणि तुझ्या चरणाकडे आणि श्रीफल करून टाकता विनंती करून ज्या वारी करत आहे त्यांनाही वारी करत असताना उपस्थित ते अडकळी जाऊ द्यायला योग्य व्यवस्थित सगळ्यांना आरोग्य व्यवस्थित ती विठोबाची वारी जाऊन काही विठोबाचे दर्शन जाऊन तुकार ज्या उद्देशांची वारी करतात उद्देशांची सफल करून निघतो प्रत्येका उत्तम आरोग्य सद्बुद्धी सद्वासना सत्संगती सुधागर प्राप्त करून जे प्रत्येकाची नोकरी धंदा व्यवसाय चिंता उत्कर्ष करून घ्या तसे हे देवकी कृष्ण हरी असं त्यांचा आरोग्य प्राप्त करून देऊन दरवर्षाप्रमाणे हे वारी करतात आज ही चरणाकडे श्रीफल प्रार्थना विनंती होते साधून सुरुवात केल्याकडे रसलीत त्यांना अडखळे नसता व्यवस्थित ही वारी जाऊन पुढे घरच्या घरा हडून आनंदान श्री चरणाची सेवा त्यांना विशेष करून घ्या तिने चूक मागवता क्षमा करून घ्या आणि अशीच तुझ्या चरणाची सेवा सगळ्यांच्या करून घ्या कल्याण संभाळ करा अभिवृद्धी करा महाराजांनी बरं करा मनसा चिंतितंकारी चिंतिता शून्योर्गः देवत्विज प्रसादे सर्वे यातील दया सगळं एक प्रदक्षिणा घ्या आज माशेलांतल्यान देवकी कृष्ण वारी परत पंढरपुराची यात्रा करता गेली 17 वर्सां ही परंपरा ह्या वाठारांतल्या माशेल गोरगांव वाठारांतल्या भक्तांनी ही चालू दवरल्या त्या खातीर हो एक मोठो धार्मीक कार्यक्रम पंढरपुरा एकादशी निमित्त जाता ताका गोंयांतल्यान खुबश्यो वारयो वतात आनी त्यातूंतली ही सगळ्यांत जुनी वारी 17 वर्सां पयलींची म्हणटा ती ही देवकी कृष्ण देवळांतल्यान तिचो प्रारंभ जाता आनी ती आषाढी एकादशी थंय पावता 17 वर्सांचो अनुभव हे सगळ्याक भक्ताक आसा ते वारी करता तेन्ना आनी म्हाका दिसता ह्या वारींतल्यान जें कितें तांकां मेळपाक जाय तें निश्चितूच तांकां देवाचे कृपेन मेळटा आनी देवाची एक मोठी भक्ती सेवा तेंच्या हातान घडटा अशीच ती फुडें तेंच्या हातान घडची आज 17 वर्सां जे वारी करणारे आसा ते आजून हेल्थान सुद्दां घडटा आसा अशीच ती घडू आनी नव्या युवकांनी बी तातूंत सहभाग जावचे आनी अशीच ही शेकडो वर्सां ही वारी ताणें फुडें व्हरची तांकां हांव शुभेच्छा दिता आनी ह्या वारीच्या दरम्यान तांचें आरोग्य आयुश्य आनी सगळें ठीक ठाक आसून ते थंय दर्शन घेवन परत येवचें
अशें ह्या देवगी कृष्ण देवा कडेन मागता. गोंयांत वाडट्यो दाखल त्या घेतिल्ली वेळार आसा. गोंयांत 17 वर्सां जेन्ना आमी ही वारी चालू केली तेन्ना काही 4 वारी आशिल्ल्यो, पूण आज त्याचो उद्दार सगळें गोंयभर जाला. आज माशेरांतल्यानूच म्हणजे पिवळ मतदारसंघांतून 3-4 वारी वता. अश्यो म्हाका दिसता 25-30 वारी तरी गोंयांतल्यान वता. हे कितें तरी एक अध्यात्मांतल्यान कितें तरी एक मेळटा, तातूंत अशें कितें तरी प्रत्येक भक्ताक मेळटा म्हणून हे फुडें वता आनी अशेंच ते फुडें वचचे आनी हजारांनी लोक सरकारान दखल घेतिल्ली आसा हाजेर त्या कितें म्हणटा. सरकारान आनी कितें तरी तांकां मानधन दिवपाचें वचन दिलां, निश्चितूच तें मेळटलें. तरी पूण सरकारा कडेन फुडले फावटी आज म्हाका कळना मातशें कमी आसा, चड मेळपाचो प्रयत्न आमी जरूर करतले. कारण वारी आज खूब कॉस्टली पडटा. आमचोय सहकार्य सगळ्यांचें आसता, पूण तांकां सरकारानूय बरें खर्च पुरते तरी सारकें दिवचें अशें हांव सरकारा कडेन मागतां. कृष्ण पायी वारी मार्शल वाठारातून ही वारी गेली 17 वर्सां सेगीत ही वारी दर वर्सा आषाढी एकादशीच्या निमित्तान पंढरपुरा देवकी कृष्णाच्या विठ्ठल रुक्माईच्या दर्शन तशेंच देवकी कृष्णाच्या दर्शनातून आयज सुरवात जाता. गेली 17 वर्सां जाली ही वारी. सगळे भक्तगण ह्या मार्शल वाठारांतले सगळे भक्तगण ह्या वारीक सहभागी जाता. हांव ह्या सगळ्या भक्तगणांक शुभेच्छा दिता. आनी कारण ही गेली 17 वर्सां सेगीत ही तेणी वारी चालू दवरल्या. आयज ही पयली वारी ह्या मार्शल वाठारांतून वता. दुसरी वारी आमचे 10 जुलयाक वतली. हे खुबशे भक्तगण ह्या मार्शल वाठारांतून संपूर्ण पिळवळ मतदारसंघातून जे वयता. विठ्ठल रखुमाईची कृपा आशिर्वाद सगळ्या भक्तगणाचेर आसा अशें आमकां कळून दिसता. कारण की 17 वर्सां जे आमचे ज्येश्ठ जे भक्तगण जे आसा आयज तेंच्या बरोबर खुबशे युवा वर्ग सहभागी जातात. कारण ही वारी करता आसतना एक मनान एक इच्छा आसता, जी इच्छा सगळी पुरी जावची अशें हांव विठ्ठल रखुमाई कडेन मागता. आनी आयचे परत कितें तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी म्हजे दोन सगळ्या माऊलींक म्हाजो नमस्कार. विठ्ठलाचें दर्शन घेवपाक तांकां सद्बुद्धी आनी ताकद दिवची वचपाक चलपाक आनी सगळ्यांचें बरें जावचें इतलें देवा कडेन मागता. जय श्री कृष्ण. हे प्रॉपर रावले मरे हे फाटी तरी हे फाटी अशें रावले अशें रावना अशें फुडें फुडें वयता तरी हांवें हें करतालें. अगरबत्ती साईडिंग Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.